ko lang. Mga dito, coach. Sabi. Mga ganyan-ganyan. Okay. Hey, what's up? It's JC on the mic. I'm back with Coach Obet, the winning coach last year of the champions of Team Tabaco, the champions of the ECL 2025. Now, in your first game back here for the ECL 2026, coach, bagong season. Pero gano para yung mga pandok ang mga yaon digdi sa team mo, ano? At least for the most part, may bagong message ba, may bagong mentality ba ang Team Tabaco para sa ECL 2026? Halos sa ngunyan, baga hali kami sa pag-champion kang last season 1. Yeah. Although, bako naman akong coach talaga ngunyan. Assistant naman na ako, habo ko na mapagalon. Ang coach talaga, nasa Japan, si Coach Monel. Imported. Si Coach Monel Calios. Coach ng MPBL. yes. So talagang pinaka-coach, sa talagang coach, sabi niya, alalayan ko damo na habang nagbabakasyon siya sa Japan. Yeah. Hello, Coach Monel! Coach Monel, Mag-enjoy ka shout lang out. dyan. Tapos, teman, halos kami manggirari nagbuo kang ni Coach Harold, Yeah. nakarbong ko, kang Team Tabaco, halos kami nagbuo, pero si Coach Monel na ang pinatraining may kang player. Halos, parehas man sana ang player me. Yeah. Kang last year, nagdagdag lang kami, nagparestro lang kami kang Yeah. duwang taga Manila, si Wong at saka si Brillantes na mga katabang talaga sa muya. Nagkuha kaming big man na 6'5", tapos si Wong na shooting guard yun para makatabang sa team sa opensa at saka sa depensa. Yun man lang. Pero ang pinaka-kimi para gumana, suwarang sawang depensa. Sabi ko nga baka man ako bay dabok na coach. Yeah. Kumbaga experience player lang at saka nagkoro-coach man sa barangay, sa inter-town. Yeah. Halos ako perming tiga maninda, and baka man akong seminar coach. Kaya ang sabi ko lang sa inda, pasimple yun ang basketball. Yeah. More on screen para makakreate ang guards and then mag-create ng good decision making. Yeah. Yun man lang. Tapos daing sawang depensa, yung pinaka-importante sa basketball. We're looking forward to your team, and they've set you up quite nicely here tonight, Coach. Ano? A rematch with the same, halos the same Bakakay team. Much stronger Bakakay. Really? XPBA. Improved Bakakay team. Could you give us a little sneak peek of your strategy? I guess you've already mentioned some of it. Siguro ang strategy talaga, ang pinakamahigos na team, ang mas mahigos na team, Yeah. yung Rigyang Magana. Kasi ang mga Bakakay may ata sindang MPBL at saka sarong XPBA si Akubida. Nakarestro talaga ito sa Bakakay. Dahil man akong reklamo duman. Pero iyan ang mga player na experienced player aram kaninda ang gigibuhon maski bagong salta lang yan sa team Yeah. Bakakay. Kaya ang pinakamagayon na magigibo may yung depensan sindang maray para ma-stop sinda at saka makapag-create ng turnover para makapuntos kami. Iyon man lang. Coach, what does it mean to you to hear the words defending champion? One question. And second part, ano ang expectations mo sa team mo ngayon in this 2026 iteration of the ECL? Ano ang expectation mo sa Siyempre team? masiramo na sa pagmati ang defending champion. Kung baka naku amin naman so gusto Yeah. Ngunyan, season to, panibagong goal na naman para makuha na naman so kampyonato. Yeah. Although abo ko na talaga mag-coach kasi pamilyado na kitang tao. Papagalon baga magpara sabay sa practice, ang puso mo sa basketball. Kaya Yeah. pag dadaog ka mo, mas makulog pa ang namamati ko kaysa sa mga player Yeah. siguro. Kaya abo ko na ko ta. Ngunyan wala si mo coach Monel Calios. Ako na naman nakatungga. Dito First ka na game, naman. sana gumana ang teammate Tabaco. Mas makusog mo niyang kaysa kang last year. Tayao na Yeah. si Chope, Yeah. yao na si Duwang Kope. Although day pag-ata pinakawat ni Coach Badong kasi committed pa sa Prisaa ata, National Prisaa, si Buna Obra at saka Yeah. si Bron. Yeah. Pero From mas ACC. makusog mo niya ng team Yeah. Kaso mas mga nagkusog man sa team. Yeah. Kaya Depisel, sana umangat manggararay kami sa ligang sa season 2. We're looking forward for your team, Coach, and we're looking forward to the upcoming ECL. Thank you so much, Coach. Congratulations. Salamat. Thank you po. Thank you, Coach. Good luck.